179 179 इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है वलकुम फिल किसासी हयातुन, और तुम्हारे लिए किसास में खून का बदला लेने में जिंदगी है। या उलिल अलबाब, आय अक्लमंदो, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बचो, ताकि तुम परहेजगार बनो। अब इस आयत के अंदर समझने वाली बात यह है कि अल्लाह फरमाता है कि खून का बदला लेने की में जिंदगी है। अब खून का बदला लेने में जाहिर तो लगता है जिंदगी नहीं है। जब एक बंदे ने कत्ल किया, एक जिंदगी गई, बदले में उसको कत्ल किया गया, दूसरी जिंदगी गई, तो जिंदगी कहां हुई? अल्लाह फरमाया वाला कुम फिल किसास हयात, खून का बदला लेने में तो जिंदगी है। अब इसका मतलब यह है कि किसास में कौमों और लोगों की हयात है। वो कैसे? कि जिस कौम में जालिम की पर्दापोशी की जाए, उसकी हिमायत की जाए, तो वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। और जहां जालिम को और मुजरिम को सजा दी जाए तो वहां जराइम खुद ब खुद कम हो जाते हैं। एक बंदे ने दूसरे को कत्ल किया, अब एक आदमी ने दूसरे आदमी को कत्ल कर दिया, अब अगर उसके बदले में उसको कत्ल कर दिया जाए, उसके बदले में उसको अगर कत्ल कर दिया जाता है, तो फिर किसी को जरूरत नहीं होगी ये काम करने की। फिर कोई बंदा जरूरत नहीं करेगा कि वो किसी दूसरे बंदे को कत्ल करे। तो अब इसी तरह अगर हम एक मोहल्ले से लेकर आलमी सतह तक देख लें, जहां जराइम की सजाएं सख्त हैं, वहां जुर्म कम हो रहा है, क्योंकि उन्हें खौफ होता है, उन्हें डर होता है कि अगर हम ये जुर्म करेंगे तो हमें ये सजा मिलेगी। हाँ, चोरी कर रहा है, हाथ करना शुरू कर दे, देखते हैं कितने लोग चोरी करते हैं। कत्ल आम हो रहा है, जो कत्ल कर रहे हैं उसको सरेआम कत्ल कर दीजिए, देखते हैं कितने कत्ल होते हैं। तो ये बात है कि तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी है, यानी जिंदगी बच जाएंगी। जहां एक कत्ल हो रहा है, उसके बाद दूसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है, एक होगा उसके बाद दूसरा नहीं करेगा, उसके अंदर फिर खौफ होगा, डर होगा। जब सजाएं सख्त दी जाती हैं, जब कवानीन पर इंप्लीमेंट होता है, लॉ पर इंप्लीमेंट जब होता है, तो तब जो जराइम है वो कम हो जाते हैं। इससे अगली आयत नंबर 180 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कुतिबा अलैकुम, फर्ज किया गया तुम पर, इज़ हदरा अहदकुमुल मौत, जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आए, इन तारा का खैर, अगर कुछ मोमाल छोड़े, अल वसीयत, तो वसीयत है लिल वालिदैन, वालिदैन के लिए, वाल अक़रबीन, और करीबी रिश्तेदारों के लिए, बिल मारूफ, मुवाफिक दस्तूर के, हक्कन अलल मुत्तकीन, ये वाजिब है परहेजगारों पर। अब इस आयत में वसीयत के बारे में करा दिया गया कि ये लाजिम है। अब ये वसीयत लाजिम थी, ये वसीयत वाजिब थी, लेकिन तब तक थी जब मेरास के अहकाम नहीं थे। जब जैसे ही मेरास के अहकाम आए तो ये वसीयत का जो हुक्म था वजूब वाला, वो मनसूख हो गया। लेकिन अब वसीयत करना जायज है, और वसीयत जो है तिहाई माल में जायज है। तिहाई माल, हदीस की रोशनी में वसीयत जो है माल के तिहाई से में है, इससे ज्यादा में नहीं है। हाँ, अगर वारिस जो हैं वो राजी हो तिहाई से ज्यादा पर, तो फिर उसमें भी जायज। और ये वसीयत जो है वारिस के लिए भी जायज नहीं है। हजरत अनस से रिवायत है, हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने हर हकदार को उसका हक दिया, खबरदार वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है। तो वसीयत जो है वो रसा के लिए नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर वो रसा राजी है तो फिर तिहाई से ज्यादा भी वसीयत कर सकते हैं, वैसे लिमिट जो है वो तिहाई की है। तो हदीस के अंदर ये भी आता है कि तुम्हारा अपने अहलो अयाल को गनी छोड़ना, इससे बेहतर है कि उन्हें मोहताज छोड़ो, वो लोगों के आगे हाथ फैलाएं। यानी आप वसीयत तिहाई माल के अंदर करें, ज्यादा के अंदर न करें, अपने अहलो अयाल को गनी छोड़ कर जाएं। ऐसी इस हाल में ना छोड़ के जाएं कि लोगों के आगे बाद में वो हाथ फैलाते रहें। ठीक है, माल कसीर हो तो वसीयत करना अफजल है, अगर माल कलील हो तो वसीयत ना करना अफजल है, वो अपने अहलो अयाल के लिए छोड़ जाएं। अब इससे अगली आयत नंबर 181, इस आयत नंबर 181 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है फमन बद्दलहु बाद मा समिअहु फइन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूना, जो तब्दील करे बाद उसके जो उसने सुना, फइन्नहु इस्मुहु, तो बेशक उसका जो गुनाह है, अलल्लज़ीना उस पर है, युबद्दिलूना, जो तब्दील करते हैं। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सुनता भी है, जानता भी है। अब वसीयत करने वाले ने जिंदगी के अंदर वसीयत की, उसे तो इख्तियार है कि अपनी जिंदगी के अंदर बाद में वसीयत तब्दील कर ले, उसे इख्तियार है। लेकिन उसके फौत हो जाने के बाद किसी को ये हक नहीं मिलता कि वसीयत के कागजात में तब्दीली लाई जाए, माल की तकसीम में तब्दीली कर ले, वसीयत को छुपा ले, वसीयत को रद्दो बदल कर ले। बल्कि वसीयत के बारे में जो जरूरी है, शरीयत ने जो कवानीन बनाए हैं उन पर इंप्लीमेंट होना चाहिए, उनके मुताबिक अमल करे, उनसे हट कर अमल करने की इजाजत नहीं है। मसलन बोरा शाह राजी ना हो तो फिर तिहाई माल से ज्यादा की वसीयत कर दी जाए, उस पर अमल कर लिया जाए। अब ये जो आखिरी बात जिक्र की गई है, ये जो मिसाल बयान की गई है,
تو یہ وہ صورت ہیں کہ اگر وصیت جو ہے قوانین کے خلاف ہے، مثلا وصیت کر کے گیا ہے کہ جو وصیت یہی مال سے زیادہ میں کر کے گیا، اب اگر ورثہ راضی ہیں پھر تو ہے ٹھیک، اگر ورثہ راضی ہیں پھر تو ہے ٹھیک، اگر ورثہ راضی نہیں ہے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسے جو اگلی آیت نمبر 182، اس آیت نمبر 182 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، فمن خافا جو خوف کرے من موص وصیت کرنے والے سے، جنفا ناانصافی کا، او اثما یا گناہ کا، فاصلح بینہم تو ان دونوں کے درمیان، ان کے درمیان صلح کرا دے، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اگر کسی عالم یا کسی حاکم یا کسی وصی یا رشتہ دار وغیرہ کو معلوم ہو کہ مرنے والے وصیت میں کسی پر زیادتی کر رہا ہے، یہ شرعی کام پر پابندی نہیں کر رہا، تو مرنے والے کو سمجھا بجھا کر وصیت درست کرا دے تو یہ شخص گناہگار نہیں ہوگا بلکہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ یوں ہی اگر وہ بندہ فوت ہو گیا، اس کو سمجھایا وہ نہیں آیا، بندہ فوت ہو گیا، تو اب اس کا کیا حق بنتا ہے؟ جو عالم ہے، جو مفتی ہے، رشتہ دار ہے، جو ہے اس کا حق بنتا ہے جس کے لیے وصیت کی اس کو سمجھائے، ورثاء کے رشتہ دار کو سمجھائے اور ان دونوں کے درمیان صلح کرا دے، دونوں کے درمیان صلح کرا دے۔ اگر کوئی غیر قانونی اگر کسی کے حق میں اس نے تہائی سے زیادہ وصیت کی ہے تو ورثاء کو سمجھائے، اس بندے کو سمجھائے کہ تہائی مال سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہے، ورثاء راضی نہیں ہے تو اسے تہائی مال پر ایگری کرے، تو اگر جو اس طرح کرے گا تو یہ اس کا جو کام ہے وہ باعث ثواب ہے۔ اب اس سے جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 183 183، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں پر، پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم متقی بنو۔ اب اس آیت میں روزے کی فرضیت کے بارے میں حکم ہے۔ رمضان کے روزے جو ہیں 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ اب روزہ ہے کیا؟ شریعت کے اندر روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے، کھانے سے، پینے سے، ہم بستری سے یعنی ازدواجی تعلقات، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات سے رکنے کا نام جو روزہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ، ہر چھوٹے سی چھوٹی برائی سے رکنا، یہ روزے کا جو ثواب ہے اس کو بڑھاتا ہے، مقام کو بلند کرتا ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ دل کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، دماغ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، الٹے خیال دماغ کے اندر نہ ہے۔ روزہ اس سے ایک یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ روزہ قدیم عبادت ہے، کیونکہ کہا گیا کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ پچھلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں کے اندر جو روزے کا کنسپٹ ہے وہ چلا آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے دن جو تھے وہ اور تھے، روزے کے احکام جو تھے ان کے ہاں اور تھے۔ اب روزے کا اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ تقویٰ ہے، روزے کا اصل مقصد پرہیزگاری ہے، روزے کا اصل مقصد اپنے نفس پر سختی کرنا ہے، اپنی خواہشات پر قابو پانا ہے، کیونکہ اس یہ ایک مہینہ ہوتا ہے جس کے اندر بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر سکتا ہے۔ بندے کی اگر کسی کو شراب کی عادت ہے تو اسے موقع ہے کہ وہ شراب سے بچ سکتا ہے روزہ رکھ کر، سگریٹ پیتا ہے، بھنگ پیتا ہے، چرس پیتا ہے، کوئی بھی نشہ والا ادویات استعمال کرتا ہے، تو ایک مہینہ بڑا بہترین مہینہ آتا ہے، اس کے اندر وہ روزہ رکھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اس طرح سے وہ جس بیماری میں مبتلا ہے اس سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، بخاری شریف کتاب النکاح باب من لم یستطع الباءۃ فلیصم، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے جوانو، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے، اجنبی غیر محرم عورت کی طرف نظر کرنے سے یہ جو روزہ ہے نگاہ کو روکنے والا ہے، شرم گاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، نکاح کرے گا اجنبی عورت کی طرف نہیں دیکھے گا، شرم گاہ کی حفاظت ہو جائے گی، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ قاطع شہوت ہے۔ اب یہ حدیث جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، حضرت
अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है, बुखारी शरीफ किताबुन निकाह बाबु मन लम यस्ततिल बाता फल यसुम। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ जवानों, तुम में जो कोई निकाह की ताकत रखता है वो निकाह करे। उसका ये निकाह करना अजनबी औरत की तरफ नजर करने से निकाह को रोकने वाला है। जब उसका निकाह हो जाएगा, जब वो पाक रिश्ते में मुंसलिक हो जाएगा, तो वो अजनबी औरत की तरफ, गैर महरम की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखेगा। और ये जो निकाह है ये शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है। निकाह शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है। और आगे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जिसके अंदर निकाह की इस्तात नहीं, जो निकाह की ताकत नहीं रखता, जो इतना हिसाब किताब नहीं रखता कि वो निकाह करे और उसके बाद बीवी का खर्चा दे सके, बीवी को संभाल सके, उसके रहन सहन के लिए घर दे सके, तो उसके लिए क्या है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो रोजे रखे। रोजा जो है वो काते शावत है, शावत को तोड़ने वाला है, शावत को खत्म करने वाला है। इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 184, इस आयत नंबर 184 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, अय्याम मादूदात, गिनती के दिन है, फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन, तो तुम में से जो कोई मरीज हो या मुसाफिर हो, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो इतने दिन और रख ले। वअलल्लज़ीना युतीकुनहु फिद्यतु ताअमु मिस्कीन, और उन पर जो ताकत रखते हैं फिदिया देने की, रोजा रखने की ताकत नहीं है, तो वो मिस्कीनों को फिदिया दें। फमन ततव्वा खैरन, जो नफली नेकी करे अपनी तरफ से, फहुव खैरुन लहू, तो वो उसके लिए बेहतर है। वान तसूमु, और ये रोजे रखना, खैरुल लकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए, ये रोजे रखना बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। अब इस आयत के अंदर यह बताया गया है कि रमजान का महीना गिनती के चंद दिन है, सिर्फ एक महीना है, 29 दिन हो, 30 दिन हो, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बल्कि ये ज़हन नशीं रखें कि जिस रब अज़्ज़ा व जल ने आपको 11 माह खिलाया पिलाया, वो अगर एक माह सिर्फ दिन के वक्त खाने पीने से मना फरमा रहा है, तो इस फाके में भी तुम्हारे जिस्म और रूह, ज़ाहिर और बातिन, दुनिया और आखिरत का फायदा है। जिस्म बीमारियों से पाक हो जाता है, दुनिया में भी फायदा है, आखिरत में भी फायदा है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की अताअत करें। इसके बाद आया है, फमन कान मिनकुम मरीद, जो मरीज है या मुसाफिर है, हैज और निफास वाली औरत को रोजे रखने की इजाजत नहीं है। वो हैज वाली औरत, निफास वाली औरत रोजा नहीं रखेगी और बाद में कजा करेगी। इस तरह जो बंदा बीमार है और बीमारी उसकी वाकई ऐसे है कि उसको किसी माहिर तबीब ने, डॉक्टर ने, हकीम ने कहा है कि अगर रोजा रखेगा तो मर्ज भर जाएगा, जान जाने का खतरा होगा, तो उसको रोजा छोड़ने की इजाजत है। इसी तरह वो मुसाफिर जिस 3 दिन की मुसाफत पर है, यानी 57.5 मील, 57.5 मील यानी 92 किलोमीटर, 92 किलोमीटर उसका सफर है, तो उसको रोजा छोड़ने की इजाजत है। अगर उसका सफर इससे कम है तो उसको रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है। और यह भी याद रखिए, अगर मुसाफिर तुलुए फजर से पहले निकला है, तुलुए फजर से पहले सफर पर जा रहा है, तो रोजा छोड़ने की इजाजत है। तुलुए फजर के बाद उसने सफर पर जाना है, तो उसको रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है। और ये जो मरीज हैं, ये मुसाफिर हैं, जितने दिन इन्होंने रोजा छोड़ा, इतने दिन रमजान शरीफ के बाद ममनुआ अयाम के अलावा दिनों के अंदर, ममनुआ अयाम से अयाम तशरीक हो गए, ईदैन के दिन हो गए, इन अयाम के अलावा बाकी दिनों के अंदर वो रोजा रखें। इसी तरह हामला या दूध पिलाने वाली औरत को भी अगर रोजा रखने से अपने या बच्चे की जान का या उसके बीमार हो जाने का अंदेशा हो, तो उसको भी छोड़ना जायज है। और इससे आगे अल्लाह ने फरमाया, फिद्यतु ताअमु मिस्कीन, शेख फानी, वो बूढ़ा, वो लाचार, वो मजबूर, वो बेकस, जिसको लगा है कि मैं बुजुर्ग से बुजुर्ग पर होता चला जा रहा हूं, वो रोजा रखने से आजिर है, और उसे लगता है कि उसके आइंदा उसके अंदर इतनी ताकत नहीं आएगी कि वो रोजा रख सके, उसे उम्मीद है, तो उसके लिए क्या हुक्म है कि वो फिर फिदिया दे। और फिदिया देने के बारे में आगे फरमाया गया है, फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुन लहू, जो अपनी तरफ से ज्यादा दे दे। फिदिया की जो लिमिट है, जो उसकी मिकदार है, वो उससे निस्फा गंदम का जैसे, वो उससे अगर ज्यादा दे, जितना ज्यादा खुशी से देगा, तो उसके लिए वो सवाब होगा। जैसे कि सहाबा कराम के बारे में आता है कि बाद सहाबा नमाज के खुशबू में फर्क पड़ने पर पूरा बाग सदका कर दिया। ठीक है, पूरा बाग सदका कर दिया। और यहाँ ये भी याद रखिएगा कि मुसाफिर और मरीज को रोजा ना रखने की इजाजत है, लेकिन उनका रखना ज्यादा बेहतर और अफजल है, क्योंकि आगे अल्लाह ने फरमाया, वअन तसूमू खैरुल लकुम, और ये रोजा रखना चाहे वो मुसाफिर है चाहे वो मरीज है, उनके लिए बेहतर है। और यहाँ एक बात, आखिरी बात, ये भी ज़हन नशीं रखनी चाहिए
کہ یہ جو فدیہ دینے کا حکم ہے شیخ فانی کا، ایک بندہ بوڑھا ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، اسے لگتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اسے یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں کے اندر اپنے رمضان شریف گزر جانے کے بعد روزہ نہیں رکھ سکے گا، تو اس نے فدیہ دے دیا۔ فدیہ دینے کے بعد اگر اس کو قدرت آ گئی روزے رکھنے پر، وہ اس چیز پر قادر ہو گیا کہ اس کی صحت صحیح ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ بیمار کو صحت مند کر دے، وہ صحت مند کو بیمار کر دے، اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ اگر اس کو صحت دوبارہ واپس آ گئی تو وہ دوبارہ روزہ رکھے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ قرآن پاک پڑھنا، ہمارا قرآن پاک سمجھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب ہمارے جتنے بھی موتا رشتہ دار دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی روحوں کو پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کی مغفرت کاملہ فرمائے، تمام کے درجات بلند فرمائے، تمام کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم نے دین متین صحیح طرح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔